आमे क्रिसमस समय अच्छु एमती गोटे समय थिला जेतेबेले मु नुआरे प्रभुरे बढ़ुथिली वर्ष को थरे आगा क्रिसमस विषय गोटे कहबाटा मु चर्च रे सुनुथिली। आज भी एमती अनेक चर्च अच्छी खाली से डिसेम्बर 25 रे से बड़ दिन उपरे गोटे वाक्य थिबो हाँ कि नहीं आपण माने केतना चर्च जानिछंती जे डिसेम्बर मास स्टार्ट हैला 1 तारिख रु 25 तारिख जाए खाली क्रिसमस उपरे आगा शिखाइला परी मु जानबाटा बहुत कम आ क्रिसमस विषय रे हो अनेक विषय रे हमर लोक मान को वाक्य कही उत्साहित करिबा पई परमेश्वर मान को अनुग्रह करू। मु प्रभु को धन्यवाद दिए आज मध्य से क्रिसमस विषय रे हम अल्प समय कथाबार्ता हेबा। क्रिसमस समय रे क्रिश्चियन माने बहुत व्यस्त क्रिसमस समय रे क्रिश्चियन माने बहुत व्यस्त आमे व्यस्त कि नहीं कौन पाए आमे व्यस्त कौन पाए व्यस्त मरियम कौन पाए व्यस्त हेले से मोर गर्भ को आसंतु यीशु ख्रीस्ट मोर गर्भ को आसंतु जोसेफ कौन पाए व्यस्त हेले से मोर परिवार को आसंतु से पर त्राणकर्ता से पर मते कथा हेले से पर मते दर्शन देले से मो परिवार को आसंतु एथि पाई से व्यस्त हेले अन्य कौन सी विषय रे व्यस्त हेले ना गोटे क्रिसमस ए क्रिसमस शब्द एटा केमती शब्द एटा हमको ओडिया पर लागुची ना इंग्लिश पर लागुची हाँ इंग्लिश एटा इंग्लिश नहीं कि ख्रिस्ट आउरी मास ख्रिस्ट बोले ख्रिस्ट ख्रिस्टर अर्थ है अभिषिक्त आउरी मास बोले पर्व बोले अभिषिक्त व्यक्ति पर्व एटा क्रिसमस आउरी गोटे है ख्राइस्ट मिस कौन क्राइस्ट मिक्स क्रिसमस बोले तो भलो ख्राइस्ट मिस बोले गोटे अर्थ सेटा कौन ख्रीष्टन को भूली जीवा ख्रीष्टन को अणदेखा करिबा एई क्रिसमस समय रे विश्वासी माने एते व्यस्त होई दिबे जे से माने ख्रीष्टन को भूली जीवे। हमर जीवन रे क्रिसमस हेची आउरी प्रतिदिन हमर जीवन रे क्रिसमस हेबार अछि मात्र ख्राइस्ट मिस न होंतु यीशु ख्रीष्ट आमर जीवन रु न जानतु क्रिसमस पालन करूचु बोली 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 25 तारीख हेबार को घरे सबु थिबो सिना यीशु न थिबे बारे थिबे कि कुट थिबे कि न थिबे हाँ तेल डबारे तेल फुल थिबो मुणारे चुना थिबो हाँ चीनी थिबो सबु थिबो नुआ लुगा पटा सबु थिबो मात्र यीशु न थिबे। ए क्रिसमस समय रे आमको आमर प्रभु को आमे अणदेखा करिबार नाही आज अल्प समय प्रभु को वाक्य रु मु कहबा पई चाहे ए क्रिसमस आमको कौन शिक्षा दिए ए क्रिसमस आमको कौन सिखाए आमर पास्टर बहुत भलो गत वर्ष रे बॉक्स आनबा पई एकला 2000 देथिले आउरी परब दिन मध्य आमर पास्टर शीघ्र पळाइबे आमे गत वर्ष रे पास्टर आगे आमर 2000 टंका देले बॉक्स आनी थिलु आउरी पिठा पणा धरी किना शीघ्र शीघ्र सारी किना से पळाइले आमे बहुत सुंदर भाव रे नाचलु लाल मंदार लगाई थिलु आउरी फुकी दिया मोइरा दादा बहुत सुंदर भाव रे आमे नाचलु बड़ दिन एटा सिखाउची कि क्रिसमस एटा शिक्षा दिए कौन बोली शिक्षा दिए आज आपण मान को निकट रे मु अल्प केतेक कथा रखिबा पई चाहे आपण माने मो सहित पढ़िबे माथ्यू लिखित सुसमाचार 2 अध्याय आज समान डिसेम्बर 25 परिया का लागुची नहीं के केते और डिसेम्बर उपरे क्रिसमस उपरे वाक्य कहबो केते कहले जते कहले सर्व नाही डिसेम्बर 1 रु 25 नाही कहले भी सर्व नाही अनेक विषय रही प्रभुंकर जन्मदिन को नहीं कि अनेक विषय रही से सबू विषय मध्य आज गोटे विषय कथबार्ता आमे हेबा माथ्यू 2 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ंतु। हेरोद राजांको समय रे जिहुदा प्रदेश रो बेतलेहेम रे यीशुंको जन्म हेबा परे देखो पूर्व देश रो केतेक पंडित जेरूशलेम को आसी कहिले यीशुंकर जन्म हेबा परे पूर्व देश रो केतरा पंडित माने से माने कोठी आसले जेरूशलेम रे आसले और कहिले जिहुदी मानकर जेउ राजा
ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ ସେ କେଉଁଠାରେ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ଓକେ ଏଟା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର କହିବାଟା କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ମାନେ ରାଜା କେବେ ଜନ୍ମ ହେବେ କି କୋଉଠି ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ରାଜା କେବେ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାଜାର ପରିବାରରେ ଯେ ଜନ୍ମ ହେବ ତାକୁ ରାଜକୁମାର ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଲା ପରେ ସେ ରାଜା ହେବେ ରାଜା କେବେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି ରାଜମହଲରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ ବେଥଲେହେମ ପରି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ସେ ରାଜାର ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାହିଁ ସେ ରାଜକୁମାର ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମକୁ କଣ ଶିଖାଏ ତୁମେ ତାରା ପଛେ ପଛେ ଯାଅ କଣ ଶିଖାଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କାହା ପଛେ ପଛେ ଆଇଲେ ଆପଣ କାହା ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କାହା ପଛରେ ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପରମ୍ପରା ଡିସେମ୍ବର 25 ଆସିଲା ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖ ମୋ କାଲିକୁ ସକାଳ ସକାଳ ଟିକେ ଗାଧାଅ କଣ ହେଲା फाइटिंग लगवा ना केमती बोल सकाळ शीघ्र टिके रेडी हेबो 25 तारीख दिन पास्टर आज्ञा न आसुनु आमे जाई दोरी बिंचा बुंची करबा मो आउरी आमे कोन करबा जाई कि ना आमे सेटा घर पुचा पुची करबा डिसेंबर 25 दिन को देखो रे बाबू क्वाड जिबु नाही वाक्य घोषितिबु से दिन को कहबू और तुमे गोटे गीत गामो से दिन को तुमे तो बहुत कंठ तुमर भलो एटा परंपरा की परा एटा हां एटा आज विश्वासी मानक मध्य यही प्रकार उद्योग प्रिय माने क्रिसमस हमको कौन सिखाए तुम्हें तारा पोछे पोछे जाओ तारा पोछे पोछे गले तुम्हें कोठी जीव यीशु को भेटबो हालेलुया तुम्हें परमेश्वर उपस्थिति मध्य को जीव केते बेले तारा तारा हमको नहीं किना जीव तारा बोले कौन तार अर्थ मु सेटा आपण मान को क्लियर करी आगु को नेबी गणना पुस्तक 24 अध्याय गणना पुस्तक 24 अध्याय बाहर करंतु 24 अध्याय 17 पद पढ़ो मु ताहांको देखुअछि मात्र से वर्तमान नुहंती हां मु ताहांको देखुछि मात्र एबे से नाहांती एडा मशा लेखुचंती कौन बोले लिखुचंती मु ताहांको देखुछि मात्र एबे से नाहांती तापर पढ़ो मु ताहांको दर्शन पाउछि मात्र से निकटवर्ती नुहंती से पाखरे नांती बहुत दूर रे अछंती मु ताहांको दर्शन पाउछि तापर जाकुबो ठारो एको तारा उदित हेबो ओ इस्राएल ठारो एको राजदंड उदित हेबो ताहा मयाबर पार्श्व भेद करिवो ओ बड़ बड़ समस्त संतान को चूर्ण करिवो प्रिय माने एटा होची जाकुबोंको ठारो गोटे तारा उदित हेबो सेही तारा बोली कहले यीशु ख्रीष्टन को बुझाए सेही तारा बोली कहले का को बुझाए प्रभु यीशु ख्रीष्टन को बुझाए मु आपण मानकू तारा बोली कहले कोन आउरी गोटे वाक्य पढ़ाई देबी तापर आपण माने बहुत भलो भारे बुझी पारबे प्रकाशित वाक्य एक अध्याय मिलला पढ़ंतु 20 पद आमर दक्षिण हस्तरे जो सप्त नक्षत्र देखिलो आम दक्षिण हस्तरे जो सप्त नक्षत्र देखिलो सेथिर सप्त सुवर्ण प्रदीपर निगूढ़ तत्व एही
ସେହି ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ ଓ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲେ କଣ? ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲେ ତାରା କି ନାଇଁ? ଓଡିଆରେ ତାରାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ କଣ କରାଯାଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ର, ନାଇଁ ଏମିତି ନାମ ଗୁଡିକ ଓଡିଆରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ତାରା ବୋଲେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାରା ବୋଲେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଆଉ 2 ପଦ ପଢ। 1 ପଦ ପଢ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଦେଖ, ଆଦ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ବାଇବେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଦେଖିକିନା କୁହନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ତାରା, ସେଇ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ କଣ ହେଲେ? 14 ପଦ। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ତାରା ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଛରେ ଯିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ହେରୋଦର ରାଜମହଲରେ। ରାଜା ବୋଲେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ? ରାଜମହଲରେ ଆକା ଥିବେ। କୋଉଠି ଥିବେ? ସେଠି ଆକା ଥିବେ। ସେଠି ଆମେ ଯିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯୀଶୁ ଥିଲେ କି? ଥିଲେ ସେଠି? ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲେ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ଏ ପାଷ୍ଟର ବୋଲେ ବାକ୍ୟ ଭଲ କହିବେ। କାହିଁକି? ଆଙ୍କର ନାକ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି ବୋଲା ବୋଲି। ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆଜି ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏମାନେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ କାହାକୁ ଲୋଡା? ତୁମେ ତାରା ଛାଡି ଦେଇକିନା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭେଟି ହବ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ? ଆମକୁ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଏ ନେବ? ତାରା। ତାରା ବୋଲି କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ପଛରେ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି, ପରମ୍ପରା ପଛରେ ନୁହେଁ। ପରମ୍ପରା କହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କର, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣ, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଛରେ ଯାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମକୁ କଣ ଶିଖାଏ? ବାକ୍ୟର ଅନୁସରଣ କର। ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ହେବ? ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତୁମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜି ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବର୍ଷ ଯାକ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର 25 ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯା ହଉ ପରବ ଦିନ ଖେଟିଲି, ଯା ହଉ ମୋର ହାତ ଗୋର 1600 ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ପରବ ଦିନ ଖେଟବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି କି? ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସିଟି ପଇସା ମିଳିଲା, ପରବ ଟିକେ ଧୁମଧାମ ହେଲା, ନହେଲେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଅଭାବ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଋଣ ଆଣ ଆର ପରବ ଖାଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଋଣରେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଈ ଗୁଆଳ ଜନ୍ମ ହେଲି ବୋଲେ କି? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଋଣ ଆଣି ପୁଣି ପରବ ପାଳନ କରିବ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ପ୍ରଭୁ ସେଟା କହିଲେ କି? ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡିବି ନାହିଁ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 25 ରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ବଡ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି? ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ? ବାକ୍ୟର ଅନୁସରଣ କଲେ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ଏବେ ଦେଖ, ଉପରେ ଗୋଟେ ତାରା ଲାଗିଥିବ କି ନାଇଁ? ସେ ତାରା କେବେ ଘୁଞ୍ଚୁଛି? କୋଉଠି ଯାଉଛି? ପୂର୍ବ ଦେଶର ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାରା ଦେଖିଲେ ଏମିତି ହେଇ ରହି ଯାଇଥିଲା କି? ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନା ଆସୁଛି ତାରା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାରା ହେବାର ଅଛି। ଇଂଲିଶ ରେ ଆକୁ କହିବେ ଷ୍ଟାର କହିବେ, ନାଇଁ କି? ଷ୍ଟାର। ଯେ କ୍ରିକେଟ ଭଲ ଖେଳିବ ତାକୁ କଣ କହିବେ? କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର, ନାଇଁ କି? ଯେ ଫୁଟବଲ ଭଲ ଖେଳିବ ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାର।
सत कि नहीं आमे जीसुंकर स्टार हालेलुया आमे गोटे भयंकर स्टार आमे हाँ हाँ आउरी जो माने पुलिस ऑफिसर माने नहीं कि से माने जदी किछि केस को भल रे हैंडल करूछंती भल भाबरे काम करूछन तांको गोटे प्रमोशन मिलले इटी गोटे स्टार लागो सत कि नहीं सेंती हे 2 स्टार हेबे सेंती हो 3 स्टार हेबे नहीं कि बाइबल रे से 3 स्टार विषय लिखा जाय नहीं 1 स्टार से होचंती हमर यीशु ख्रीष्ट प्रिय माने आमे तांकर वाक्यर अनुसरण करबा हाँ वाक्य नहीं मते जने कमेंट करूची क्रिसमस डे जंती पालन कले करू वाक्य अनुसार पालन करबा दरकार नहीं बोले मते कमेंट करछन धन्यवाद से भाई को जदी सुनुचंती बोले प्रभु बोले वाक्य अनुसार पुणी हमर नति पारुची मु कहि देली ए झाऊ गो चाणी किना चर्च रे काई रखुचंती से क्रिसमस ट्री बोली किना कुडी बाइबल लिखा आइची बोलला को से कहले कमेंट करछंती जे जमती क्रिसमस पालन करूची करू वाक्य अनुसार पालन करबा दरकार नहीं ठीक अछि इमान कर बुझाए हेबो नहीं प्रभु अनुग्रह न कल बुझी हेबो नहीं आउरी सेमान को पाए मुई एतकी मध्य क्रोध करे नहीं विभिन्न लोक हमको यूट्यूब रे नेगेटिव कमेंट गुडी को करूछन आमे टिके मध्य सेमान को जवाब देउ ना मात्र हमर एतकी प्रार्थना तांको आखि रे जो रुमाल गुडा जाईछि शैतान आत्मिक चक्षु को बंद करिछि सेही आत्मिक पर्दा से चक्षु कोन करू यीशु को नाम रे फिटू आमेन एटा हमर प्रार्थना क्रिसमस समय आमे वाक्य को देखबा जे बाइबल हम कोन कहे जे आमे वाक्यर पछरे जीवा सेही वाक्य ईश्वर को सहित थिले आ से वाक्य देहवंत होई देह धारण करी से आमान को मध्य रे आसिले से के प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको ठारू शिखबार अछि ताहांको परि हमको हेबार अछि जेति पाई से आसले ख्रिस्टियन माने मद दुकान कले भी चलबो को वाक्य कहउछि एटा बिकले हेबो सब बेले बिकुछु कि बाली हेले हेले गाने बिकुछु ना गारे बाली हेले विसर्जन हेले एसिनेट गोटे पॉकेट आनी बिकुछु बेसी बिकुछु कि नरक को जीवा पाए दुकान खोलबा दरकार कि नहीं कोन गोड कथा हां एबे गोट लोक जदि एक्सीडेंट रे मरबार अछि गाड़ी केथर उल्टाइबा दरकार हमरे मोटपुर आइला बेल जे गोट झोला अछि गोट की तर पोसाइले त हेला हां गुड़ी लगा पुणी बिकुचन तुमर पाए गुड़ी स्वर्ग थिबो हां ना केंती और जमन अल्प प्रिय भाई बहनी माने वाक्य को आमे देखबार अछि वाक्य बिना आमे यीशु को निकट को जाय हेबो नाही सेही दिन पंडित माने तारा को छाड़ी दे हेरोद आज्ञा कोन हैला यीशु जन्म होइचंती परा यीशु बोलनांती जिहुदी मान को राजा जन्म ग्रहण करचंती आमे तारा देखि तांकू भेटबा पय आछिछु बोला को से कहले से चमकी गले मुई तो एरिया राजा आउरी गोट राजा जन्म होला बोल तो टेंशन आगा मोर पद के गोट छोड़ाई नहीं जीवो बोलला बो नहीं कि से टेंशन नहीं जाउची हेरो तो बोले के शैतान हां आज देखो आज भी हेरोद मान अछंती चर्च आराम हेले गोट भाई परिवर्तन हेले जळी जाउची से मान को अरे गोट बोले रो या मत पिउ नांतीनी मुई तो पाके दुकान करी बिकुची केंती आसु नांती डांड बोटे आबे नाही सिटी आसी कोन करबे तुमर मन तो जत्ते गंध हेउ आमे दुरकु आगा जीव पाकु आइबो नाही काहे कि हमर राजा हमकु सेठी अलगा कर देइछन प्रिय माने आज मते हेरोद मान अछंती सब आड़े बसचंती धन भाई एबे आर कार से तो बोलु नांती अरे से भाई ना आसु नांती ने थरो हो या आमे चार न बाका गोट भाई उना ही गले रे बोली ना से मान बहुत मन दुख एबे राम भाई को टीम रे लीडर के थिले मुई जानी नाही से मान भाबुतो से आसु नांती के सेतिले बेसी भरोसा रे जाउथिले रे एबे आसु नांती गोटे भाई को हराइछु बोली ना से केते मदो बीतीबे कि काकु जण प्रिय भाई बोनी माने आज हेरोद पागरे फोनी तो मान बाज जाइछंती से विचलित होई जाउछि लास्ट को टेंशन रे शास्त्र खोजी के ना बाहर करी कहला बेतली मा को जन्म हे लिखा हिची केंती करबी काम करबी एमान करो दैया का ताकू मुई मारबी तुम्हें कौन करबो जाई भल रे खोजो आउरी से राजा दुसले हमको मध्य खबर दियो आम्भे मध्य जाई किना प्रणाम करबू बोल तार अर्थ कोन जाई किना मारी देबो
ମୁଁ ଏକଲା ଏକା ରାଜା ହେବାଟା ପସନ୍ଦ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେଠିକୁ ଗଲେ, ସେଠିରୁ ବାହୁଡି ଆସି କାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାରାର ପଛେ ପଛେ ଆଗା ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡି, ବାକ୍ୟକୁ ଛାଡି ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରି ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ହେବେ ନା। ସେଠିରୁ ନେଉଟି ଆସି ବାକ୍ୟକୁ ଧରିଲେ ଆକା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେଇଦିନ ସେମାନେ ସେଠିରୁ କଣ ହେଲେ? ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ରାଜମହଲରୁ ବାହାରିକିନା ଆସିଲେ। ଯଦି ଯୀଶୁ ସେ ରାଜମହଲରେ ଥାନ୍ତେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ରାଜମହଲରେ ବଡ ଗେଟ୍ ଥିବ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନ ଥିବେ। କୁଆଡେ ଆସିଲ, କୁଆଡେ ଆସିଲ? ତୁମେ ତ ଏଠି ଆସିଲା ପରି ମାନିଲା ପରି ଦେଖା ଯାଉନ। ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲେ କେତେ ଗାଧା ଫାଦା ହେଇକିନା ଆଇବା ତୁମେ ଜାଣିନ? ମିଟମିଟା କିଟକିଟା ହେଇ ଆସିଛ, ଠିକ କଥା। କେତେଟାରେ ଆସିଲେ ଭେଟି ହବ? ଆସ, ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସମୟ ଦେଖି ଆସ। ମହିଙ୍ଗାର କହିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେଠି ଜନ୍ମ ନ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜାଗା ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ସେଟା ହଉଛି ଗାଈ ଗୁହାଳ, ସେଟା ହଉଛି ବେଥଲିହିମର ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ, ଯୋଉଠିକି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ସବୁ ପାପ ଭାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଦିନେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀ ତୁମେ କାହିଁକି ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସୁଛି, ଗୁଡାକୁ ଛାଡୁନ, ଭାଙ୍ଗ ଛାଡୁନ, ଏମିତି କଚରା ଗଦା ପରି କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛ ଗଲାକୁ? ଜାଣିନ ଆଜ୍ଞା, ଗୁହାଳ ଘର କେତେ ଗନ୍ଧିଆ ଦେଖ ତ। ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ କି ନାଇଁ ଯୀଶୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ କଚରା ଗଦା ପରି ହେଇଛି, ମୁଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକିନା ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଜି ମିଶା ମୋର ଅଣ୍ଟେ ଭାଙ୍ଗ, ଆରି ଦାঁତେ ମଇଳା, ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକିନା ମୁଇଁ ଅଛି। କାହିଁକି? ମୋର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ତ ଏ ଚତୁର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଝିବାଟା ଉଲ୍ଟା। ସେମାନେ ବାକ୍ୟର ଅନୁସରଣ ବୋଲେ ତାରାର ଅନୁସରଣ କଲାରୁ କୋଉଠି ଗଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରିବା। ବାକ୍ୟ କଣ ଆମକୁ କହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖବା। ପିଲାଟୋକେ କଳା ଟୁବା ପିନ୍ଧାଇବାଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ବର୍ଥଡେ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖୁରାଇବାଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? କଳା ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛ କି କାକାକୁ? କଳା ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥିବା, ନହେଲେ ଚମକବେ, ବୁଲୁସବେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଝାଡୁ ମୁଣ୍ଡା ଉପରେ ରଖିଥିବେ। କାହିଁକି ଝାଡୁ ମୁଣ୍ଡା? ଝାଡୁ ମୁଣ୍ଡା କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ? ବୋଲେ ସେ ଝାଡୁ ମୁଣ୍ଡା ଯେମିତି ଗନ୍ଧିଆ, ମୋର ପିଲାର ଜୀବନ, ଝିଅର ଜୀବନ ଗନ୍ଧିଆ ହଉ ନା କେମିତି? ନା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଝାଡୁ ମୁଠା ରଖିଲେ ପୁଣି ଡାହାଣୀ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତାରଟା ଆଗା କେତେଥର ଖାଇଥିବେ, ସେ ପିଲା କେତେଥର ଡାହାଣୀ ଖାଇଥିବେ, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ନା ବିଲେଇ ଗଲେ ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଗାଡି ରଖିଦେବାର। ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଏଟା। ତୁମେ ସେ ହେରୋଦର ରାଜମହଲରେ ଅଛ ପାଇଁ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି। ତୁମେ ତାରାର ପଛରେ ଗଲେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ହବ ନାହିଁ, ହେଇ ହବ କି? ତାରା ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ତାରା, ସେଇ ତାରା ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଟା କରିବୁ, ଆଉ ସେଟା ଯଦି କରିଲୁ ଆମେ ବିଫଳ ହେବୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ବିଫଳ ହେବୁ ନାହିଁ ଆମେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ଆମେ ତାରା ପଛରେ ଆମେ ଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢିବେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ, 10 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରୁ ଆଗକୁ ପଢିବା। କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ, ବୃଷ ଆଉ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଏଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏଟା ତାପରେ 5 ପଦ, ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই পৃথিবীরে প্রথম আগমন করে সে কহନ୍ତି, কোন কহନ୍ତି? বলিদান ও নৈবেদ্য ন লোড়ি ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକିନା ଆସିଲେ, ନାଇଁ କି?
एबे छेली मानकर सहित जदि बसबार अछि उठबार अछि छेली हेकि जीवा पड़ो बाघ मानकर सहित जदि छेली हेई गले भजा करी खाई देबे एबे परमेश्वर जदि आमर ठारे जदि से समान चुटी छाड़ी चिल्डानी परी जदि आसीतांते नाइ कोंतु गोटे कथा हाँ चमकी किना के पहाड़ रे के जंगल रे से सेमती हेले नहीं से आम परी हे आसले आउरी तांकर स्वभाव को से आम निकट रे प्रकाश कले आश्चर्य आश्चर्य कर्म गुड़िक से साधन कले अंध मान को आखि दे देले छोटा मान को चलाइले मृत मान को उठाइले शज्या को परिवर्तन कले देखो तो आमर परमेश्वर एटा क्रिसमस प्रिय भाई भणी माने से कौन हेले परमेश्वर मनुष्य हेले आउरी गोटे शरीर को कौन कल तुमे प्रस्तुत कल तापरे होम बलि ओ पापार्थिक बलि रे तुमे संतुष्ट हेलो ना से बलि रे से संतुष्ट हेले ना पुरातन नियम रे लोक माने पाप कले कौन करा जाउतिला बलि उत्सर्ग करा जाउतिला सेटा परमेश्वर संतुष्ट हेले ना जते बलि उत्सर्ग कले सेते पाप बढिला पाई परमेश्वर संतुष्ट हेले ना तापर 7 पद सेते बेले मु कहिली देखो देखो शास्त्र रे मो विषय लेखा अछि हे ईश्वर तुमरे इच्छा साधन करिबाकू मो आसी अछि कौन करबा पे आसी हाँ शास्त्र रो इच्छा प्रभु कर इच्छा साधन न करी एमान पुणी केमती निज इच्छा ना आम इच्छा रे आमे पालन करिबु ना आम इच्छा चलिबो ना चर्च रे बाइबल कौन म बोलला पूरे बाइबल बिना परमेश्वर को जानी हेबो की बाइबल बिना स्वर्ग को जाई हेबो की जाई हेबो नाही जीशु ख्रीस्ट निजर इच्छा को मारी से प्रभुंकर इच्छा को साधन करबा पई क्रिसमस हमको कौन सिखाए निजर इच्छा नहीं तुम्हें परमेश्वर इच्छा को निज जीवन रे पूर्ण करो सेटा हमको सिखाए तापर तळको पढो ऊपर से कहंती बलिदान नैवेद्य होम बलि ओ पापार्थिक बलि तुमे लड़िलो नाही एटा सब लड़िलो नाही तुमे कोन लड़ले से किंबा सेथिरे तुमरो संतोष नथिला बिल्कुल खुशी नथिला सेटिरे से तापरे जहा सब व्यवस्था अनुसार उत्सव करा जाए 9 पद तत्पर से कहंती देखो तुमरे इच्छा साधन करिबाकू मु आसी अछि द्वितीयटी स्थापन करिबा निमंते से प्रथमटी लोभ करंती द्वितीयटी स्थापन करिबा पई प्रथम विषय से लोभ कले तापरे 11 पद बोधे 10 पद हां जीशु ख्रीष्टଙ୍କ शरीर एकाथर रे उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा सही इच्छा हेतु आम्भे माने पवित्रकृत होई अछु देखंतु केते गुरुत्वपूर्ण कथा लेखा जाउ से प्रथम विषय लोप कले प्रथम कोन पाप क्षमा निमंते जो मेसो जो छेली मान को उत्सर्ग करा जाउतिला सेटा से लोप कले आ एकाथर के से निजे बळी हेई गले आ आमो को से पवित्र कले क्रिसमस कौन सिखाए पवित्र जीवन यापन करबार सिखाए मद पी दे क्रिसमस रे बासना दे बासना भांगो पकाई दे और केत जन तो बाहरी जाइथिबे काटा बेटा पाई डेरी हेबो तुमे जाई थाओ सुनम प्रार्थना रे पिठा नउच बोले से परतुम छानला बेले फिनिशिंग परी हेला नाही मेंढा कानो छेली कानो परी हेला हेटा नियो हमर पास्टर को बेसी पसंद बोलला सेटा नियो अरे तुम्हें जाई करी सब सराई करी आस आइबा भितरे मुई मुणा गिना भई करी मुई उल्ली करी आइबी बाप रे पवित्र क्रिश्चियन माने हैं पवित्र हेबाटा हमको सिखाए प्रिय माने मु कहबा पाई चाहे क्रिसमस आसुची जाउची नुआ वर्ष आसुची जाउची थमना रे भांग अछि गर्भ हिंसा अछि जाऊ नाही जे राजा मान को राजा जे जन्मरु राजा से कुटी जन्म हेले गुआल घर गर्भ एतकी टिके थिला नै कोंतु बाइबल कहे स्वर्ग पृथ्वी आ तहिर सब पूर्णता कहार परमेश्वर को से केते नंबर आज आमे खंडे छात बांधी देले भीतर और किडनी फुलुची सुना टिके किनी देले चुनी गुडाइबु नाइनी बाहरे पिंदबु कार घेनले चाबी बाहरे ओलाय हेबो बोलेरो किनले नाइ भाई रिमोट रो तो बाहरे रहबा पड़बो
ଜାଣିଛ ତୋର ଭିତରେ ରିମୋଟ ଅଛି, ତୁମର ଭିତରେ ରିମୋଟ ଅଛି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରିମୋଟ ଠିକ ଅଛି। ଗାଡି ଚଲାଇଲା ବେଲେ ପଳାଇ ହେଇଥାଅ, ବିଲକୁଲ ପାପ ନୁହେଁ। ଗାଡି କୋଉଠି ରଖିଛ ବେକାରଟାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପଳାଇ ହେଇକିନା କାହିଁକି ବୁଲୁଛ? କେ ହେଲେ ଚୋଟ ନା ଜିକି ନେଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ କାର ଦେହକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ବାଇକ ଚୋରି ନେଇ ଗଲେ, ସେ ଅଟୋ ଫାଇନାନ୍ସ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ତାର ବୋର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନାଇଁ ଆସିବି ନାଇଁ ତା ଡାବୁକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆସିଲେ ଆଗେ ମିଶା ଥିଲା ବୋଲି କହିବ ବୋଲି ପଛେ ଆସିଲେ ନାଇଁ କି। ଲାଜରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜର ଶୁଣି ଶୁଣି ଲାଜରଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଗଲେ କି ଗଲେ ନାହିଁ? ଗଲେ କି? ମାତା ମରିୟମ ଆଇଲେ ଚା ବନାଇ ଦେଉଥିଲୁ, ଆଇଲେ ସଫା ସେଟ ପକାଇ ଦେଉଥିଲୁ, ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଲେ କି? ସବୁ ମରି କବରରେ ଦେଲା ପରେ ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ରଖିଛ? କୋଉଠି ରଖିଲେ କଣ କରବ? ବାସ୍ନା ଦେ, ବାସ୍ନା ଗନ୍ଧି ଯାଉଛି, କଣ କରବ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ରଖିଲେ? ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରବ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଖ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳିରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଠାରେ ଗର୍ବ ନଥାଉ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ, ବେଥଲିହିମରେ ଗୁହାଳ ଘର ପରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। କାହିଁକି? ଆମକୁ ସେ ଯେପରି ଭଲ ଘର ଦେବେ। ହଁ, ଆମକୁ ଯେପରି ଗୋଟେ ଭଲ ଘର, କଣ ସେଟା ଛାତ ଘର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଘର, ଭବିଷ୍ୟତର ଘର, ସବୁଦିନର ଘର, ଅନନ୍ତ କାଳର ଘର। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମକୁ କଣ ଶିଖାଏ? ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କର ପରା, ତାପରେ ତୁମେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ। ଉପରେ ଯେତେ ଧଳାଟା ପିନ୍ଧିଲେ କଣ ହେବ? ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ମିଶନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପରି ସେ ମଶାଣି ପଦାକୁ ଦେଖାଇଲେ ଆର କହିଲେ, ଦେଖ କେତେ ଡିଜାଇନ ନାଇଁ, ମାର୍ବେଲ ପ୍ଲେଟ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଧଳା ଚୁନ ମରା ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମାତ୍ର ଜାଣିଛ ପିତର, ଜାଣିଛ ଜହନ, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଟକାଇ ଦେବ, ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି? ନାକ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ସେମିତି, ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ଆହୁରି ଡିଜାଇନ ଥିବ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ କରିଛି ଲୋ ମୋର ଶାଢୀ, ଧରିକି ଟିକେ ବସ, ଲାଗି କରି ବସ ନାହିଁ। ଆରେ ଦାମିଟା ପିନ୍ଧିଲେ ପୁଣି ଭଉଣୀ ସେଦିନ ସବୁବେଳେ ଲେଟରେ ଆଇବେ, ସେ ଆଗରେ ଆସି ଆଗେ ବସିବେ। ଏଟାକୁ କହିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି କି? ସେମିତି କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଆମେ କେହି ବି ନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ପଛରେ ଚାଲ, ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ତୁମେ କର। ଆହୁରି କଣ ଶିଖାଏ? ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ହେଲା, ଅପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏବେ ସେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସିବେ। ପବିତ୍ରତା ବିନୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖବାରେ, କହିବାରେ, ଭାବବାରେ ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଅପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ବିତାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସ, ମୋର ଗୁହାଳ ଘର ପରି ହୃଦୟକୁ ଆସ, ଗୁହାଳ ଘର ପରି ମୋର ପରିବାରକୁ ଆସ, ଆଉ ତୁମେ ମତେ କଣ କର? ପବିତ୍ର କର, ପବିତ୍ର କର। ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ସେଇ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ପଢ। ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଣାମ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି? ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ବୋଲେ କଣ ଆମେ ବୁଝିବୁ? ନମସ୍କାର, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରବାଟା। ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆହୁରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀ ଲେଖାଯାଏ,
और उस घर में पहुंचकर उस बालकों को उसकी माता मरियम के साथ देखा और दंडवत होकर बालक की आराधना की। कौन कले से माने आराधना कले। ओडिया लेखा जाउची प्रणाम, इंग्लिश रे लेखा जाउची वर्शिप, वर्शिप हिम। से मान कौन कले ताहांकर आराधना कले। बड़दिन कौन शिखाए? आराधना करबाटो शिखाए। आराधना दिन आइबे नहीं माने आराधना करला बेले हाथ पटा ठिया होइथिबे, आराधना करला बेले ताली मारबे नहीं, बड़ दिन पालन करबा आगे दौड़ी आसते का पाई सेटा पाखरे बसिथिबा लोक कहतु मु आराधना करबा लोक हेबी, आराधना करबा लोक हेबी। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जेमति हो कहतु आउ थरे मु आराधना करबा व्यक्ति हेबी, मु आराधना करबा व्यक्ति। क्रिसमस कौन सिखाए? आराधना करबाटा सिखाए। नहीं कि जतबे हम ठिया हेबु कार आराधना करूछु, नहीं कि आमे परमेश्वर आराधना करूछु। समय थिला जार आखि अछि देखु नहीं, मुख अछि कथा नहीं, गोड़ अछि चालू नहीं, एमती गोटे लोक पाखु आमे जाउथिलु, आराधना करूथिलु। मात्र आज आमे जीवित परमेश्वर को पाइछु, जे प्रभु मानकर प्रभु, जे राजा मानकर राजा, जहां को स्वर्ग स्वर्ग आउ उपरिस्थ स्वर्ग अर्थात तृतीय स्वर्ग जहां को धारण करि पारे नहीं, सही परमेश्वर मान को मध्य मनुष्य रूप धारण करि आसी। कौन सिखाइले आसी? तुम्हें आराधना करबाटा सिखा। पंडित मान आराधना करबे, आंटू मारबे कि आपण चर्च देखबे टिके डाबू वाला बॉय बड़ बड़किया पर लोगों पाई चेयर थिबो, हम नीचे बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारा पैसा ज्यादा है बोलला नहीं टिके भाबंतु तो एमान तोले बसबे नहीं, माने जार बयस तार देह भल नाही, वयस्क हेले सेटा अलगा कथा। पंडित पंडित बोले का कहबे? दुनिया रे जे जणा सुना, दुनिया रे जे फेमस, जांको पाखरे बेसी ज्ञान थिबो, नहीं कि दुनिया रे धनी बोले बिल गेट्स बोले सब जानुछ, भारत रो धनी बोले मुकेश अंबानी बोले, कहीं कि पंडित बोले का कहबे? ज्ञान बुद्धि जार बेसी थिबो। से माने जाउचंती 2 वर्ष यात्रा करी जिसु को प्रणाम बोले आराधना करबा पई। से कौन सिखाए? ज्ञान थिले कौन हेबो, बुद्धि थिले कौन हेबो, प्रभु आका मोर सब किछि एटा हमकु सिखाए। मोर बिजनेस थिले कौन हेबो, चाकरी थिले कौन हेबो, प्रभु को बिना मोर बिजनेस शून्य, प्रभु को बिना मोर बुद्धि शून्य, प्रभु को बिना मोर ज्ञान शून्य। एटा हमर क्रिसमस हमकु सिखाए। प्रिय भाई भौणी, प्रभुଙ୍କର गौरव हो आपण आमु केते बड़ दिन पालन कलु, आमको एथर बड़ दिन आवरी कौन करू? पंडित मान को लेवल रे आनु, निजको आमे शून्य भाबू। भाई तुम मत भावुच बेसी पैसा अच्छी बोली, किसी नाई सेटा प्रभु आका देवाटा छाड़ी के ना गोटे दिन जाई हेबो। ए घर किसी नाई, एटा भड़ा घर परी आका, ए जो घर बांधी एटा किसी ना भड़ा घर परी छाड़ी जाई हेबो। जीशु एटा देवा आसले नाही, आ ठारू मते गोटे भल घर स्वर्ग रे अछि सेटा देवा पई। प्रभु आमान को सेमिति करंतु। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु ए वाक्य गुडी को बुझिबा पाए आमान को सहायता करंतु। लेखा जाउची ए कोन बो लेखा जाउची, से माने कोन कले? प्रभुंकर आराधना कले। आराधना बोले कोन कोन? आराधना बोले भी अर्थ अछि कि नहीं? अछि। आपण मान को आदि पुस्तक पढने 22 अध्याय 1 पद रु पढो। आदि 22 अध्याय 1 पद। पुओ झ माने सेमति हेबे, आमे कहीं मध्य डिस्टर्ब हेबान। 1 पद रु पढो। एही समस्त घटना आदि उतारे पुस्तक, हाँ हाँ ठीक अछि पढो। एही समस्त घटना उतारे हाँ। परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा निमंते कहिले कहले कोन बोल कहले? हे अब्राहम, हे अब्राहम। तोहिर से उत्तर कले, हाँ। देखंतु मु एठारे अछि। देखो प्रभु डाकू डाकू सुनबा विश्वास नहीं कि डाकू डाकू अब्राहम बोले हाँ हम पिला मान को डाकले हल्ला नहीं नथिबो, अल्ला अल्ला मिसा नहीं प्रशांत बोले से मिसा नथिबो, के भी नथिबो। डाकू डाकू प्रभु डाकला संगे संगे हाँ ओ प्रभु कुह अब्राहम, हाँ अच्छी प्रभु कुह कुह कौन मते
कौन आज्ञा करुच कुह कौन करबार अछि गाड़ी आनी देबार अछि पानी आनी देबार अछि कौन करबार अछि कुह डाकू डाकू अब्राहम प्रभु कहंतु तापरे मु एठारे अछि तापरे ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଏବେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ये बापा तुम्हें अपना पुत्र को ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ गोटे ପୁତ୍ରକୁ बोली अब्राहम को गोटे बोली अद्वितीय पुत्र को ଅର୍ଥାତ୍ तुमे ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର जहाँ को बेसी प्रेम करुच ସେଇ ଇସାହାଙ୍କୁ से इसहाक को ଘେନି ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ मरिया देश को पर्वत को नहीं मरिया देश को जाओ ପୁଣି ଆମେ ସେହି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ କହିବା କହିବା ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ମହାର୍ତ୍ତ ବଳିଦାନ କର ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭାତରେ होमार्थक ताकू होमार्थक बलिदान करो अब्राहम कौन कले सकाल सकाल उठले आराधना बोले कौन ये बलिदान बोले लिखा जाउची 5 पदरे अब्राहम कहउचंदी सेते बेले अब्राहम सेई दास मान को कहिले तुम्भे माने एई स्थान रे गध सहित थाओ मु ओ बालक दुहे से स्थान को जाई आराधना करी पछे तुम्भ मानक निकट को बाहुडी आसी आराधनार प्रथम शब्द बाइबल रे आदि पुस्तक एही 22 अध्याय 5 पदरे आसुची आराधना बोले कौन आमे जोटा को बेसी प्रेम करूछु प्रभु को पाई सेटा दे देबाटा होची आराधना आराधना बोले कौन जोटा को आमे बेसी स्नेह करूछु जोटा को आमे बेसी भलो पाउछु सेटा प्रभु को पाई दे देबाटा होची आराधना प्रभु निजे कहले तुम्हें बेसी प्रेम करूछ गोटे बोली पिला देली तो 100 वर्ष बयस रे सेति बेसी स्नेह करूछ ठीक अछि अब्राहम को टिके टेस्ट करके ना देख बेले बेले हमको मिसा टिके टेस्ट करूछंती कि नै प्रभु बोराडे ऑयल भरला माने देखबा टिके टेस्ट करी देखबा भयंकर टेस्ट करबे प्रभु मिसा हां अब्राहम को जदि परीक्षा कला हमको करबे कि नै करबे मात्र अकारण से करबे नै तार आशीर्वाद थिबो तार माध्यम थिबो तार कारण थिबो से कहले तुमे जाको बेसी स्नेह करूछ एडा काई के आसे बोला हमर कानो सफा हेबा पय मदिर मदिर ठक ठक जेमन झुमुचंती चेतना हुओ अन्य मनस्तर अछ ध्यान दियो बोले तार अर्थ सेटा हला ठक ना बाजरा बोले आमेन बोली कि ना आमे पूरा ठक ठक ना बसवा कथा ओके ई लेखा जाउची कोन तुमे कोन करबो जाको तुमे बेसी स्नेह करूछ ताकू नहीं कि ना कौन करो मरिया देश को जाओ आमे गोटे पर्वत देखाइबा सेकी नहीं मोर लागी कौन करो बलिदान करो जो लुगा बेसी पसंद सबुदिन पिंधुचु सेटा टिके का दे देखबा पिला तो की कथा छाड़ो मुई कहूची वस्त्र कथा एटा होची आराधना हाँ प्रभा दिन हमको बेसी पसंद कौन थी जानी भली खेलबारे बहुत इंटरेस्ट से सब को छाड़ी दे इठी आमे पळाय आसछु एटा आराधना रविवार दिन कार व्यापार नहीं ऑटो बाहर ले व्यापार की नहीं सबु दिन टू अधिक व्यापार रविवार दिन हाँ जॉन भाई जदि बुलबे रविवार दिन सब छुट्टी बुला हाटे बाटे जाऊ ना जागी रहिलु तो से डाबू देबू बोली कि ना 500 टका बिड़ा बेड़ा बांधी कि ना रेडी कर कि नहीं जाऊनु अब्राहम प्रभु ए छुआ को मुई प्रेम करुची सत कथा तुम्हें न देले मुई कोठी पाइबी तुम्हें ए छुआ को मुई बलिदान करा पर मुई जानी छी पाउंस को मध्य तुम्हें छुआ करी कि ना मत देबो एवरी पुस्तक पढ़बे अब्राहम को विषय केते सुंदर भाव रे एक्सप्लेन करा जाउछ से एही विश्वास रे निजरो इच्छा को मारी कि ना प्रभु को इच्छा को निज जीवन रे पूर्ण करबाडे होची आराधना पंडित माने सेहि दिन काहे कि आसले यीशु को देखि भोकवा हेबाक नाही प्रणाम तांकर आराधना करबा में आसले क्रिसमस हमको कोन सिखाए आराधना आपण जेबे भी चर्च को आछंती आपण आंठेइबार अछि प्रभु को आराधना करिबार अछि प्रभु को महिमा करिबार अछि आजकल आराधना हाथ उठाए तेरी स्तुति मैं करूं गाला पर आंख टिक देखी दृष्टि केंद्र सजाए है आज टिका के लिए आराधना कर भयंकर स्टाइल आजकल आराधना सेति पाई आगे जैसा एबे मध्य तैसा विश्वास मन करुछि आराधना करिबार अछि आराधना हमको प्रभु को निकट को नहीं जाए तांकर उपस्थिति को नहीं जाए और आराधना कौन करे बंधन गुड़ी को मुक्त करे जानी चंती बंधन मुक्त हेबार आराधना हमें करबाटे शिखबार अछि
ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ 25 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରାଧନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ କଣ ହେଲା? ଫିଟିଗଲା। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘରେ ମଶା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ମଶା ଆଇଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମଶା ଆସିଲେ, ମଶା କହିଲେ ଆମେ ଲଗାଇଦେବୁ କି ନାଇଁ? ଲଗାଇଦେଲେ ମଶା ମାନେ କଣ ହେବେ? ପଳାଇବେ ନାହିଁ, କେତେଟା ପଟ ପଟ ତଳେ ଅଦରବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା ହେବ, ଆଣ୍ଠୁ ମାରବୁ ବୋଲେ ଶୈତାନର ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଯିବ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତା ପାୱାର ଗୁଡିକ କମିଯିବ, ତାର ସିଂହାସନ ହଲିଯିବ। ଲେଖା ଯାଉଛି ପାଉଲ ଆଉ ସିଲା କଣ କଲେ? ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେମାନେ ଜେଲରେ କଣ କଲେ? ଆରାଧନା କଲେ। ଜେଲରେ ଆରାଧନା କରିହେବ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି, ସେମାନେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ବି ଆରାଧନା କରେ। ଆଜି ଚୋର ତ ଆମର ପାଇଁ ଜେଲ ପରି ଛାଡତା ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଏମିତି କରି ଦେଖି ଲାଗୁଥିବେ ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଛୁଆଟ ରଖିଛୁ ନାଇଁ କି? କାର ବେକ ଫେକ ମସ୍କିଛି କି ନାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଛଆଡେ ରଖିଦେଇଛୁ। କେତେ ସମୟ ଟାଙ୍ଗବା କଥା ଆମେ ଦେଖିକରି ଟାଙ୍ଗିକିନା ଛାଡବା କଥା ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ପଛଆଡେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ଆମକୁ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ପତ୍ର ବୋଲି କଣ? ହାତକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଉପଦେଶ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ କର। ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ତୁମ ପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ମୁଁ ହେଲେ ଆରି ବସାଇଛି ସେମିତି ଲୋକ, ଏମାନେ ହାତକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ଆରାଧନା କଣ କରେ? ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକ ମୁକ୍ତ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମକୁ କଣ ଶିଖାଏ? ଆରାଧନା କରିବାଟା ଶିଖାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପଢିବେ। ଏ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। କାହାର ମନେ ଅଛି? 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଶିଖାଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାଟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କଣ ଶିଖାଏ? ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାଟା। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତ ପାଇଁ କଣ ଦେଲେ? ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମକୁ ଦେବାଟା ଶିଖାଏ। ଯଦି ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇ ନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ? ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁ ନଥାନ୍ତୁ। ସେ କଣ କଲେ? ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ସେଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ମରିୟମ କଣ କଲେ? ନିଜର ଗର୍ଭକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମରିୟମ ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ସେ ମହାନ ହେବେ, ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ମରିୟମ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଟା କିପରି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯଦି ହେଉଛି ବୋଲେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଘଟୁ। ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନିଜର ଗର୍ଭକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ମାଥିଉ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦରେ ଯୋସେଫ ନିଜର ଅଧୀନତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ କେହି ଜଣେ ସେ ଗୁହାଳ ଘର ଦେଇଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ମାଥିଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଯେ କଣ ବି ଲେଖା ଯାଉଛି? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆରାଧନା କଲେ। ଆମେ କଣ ଦେଉଛୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଠାରେ କଣ ଅଛି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇବାଟା ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାଟା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆମେ କେତେ ପିନ୍ଧୁଛୁ, କେତେ ଖାଉଛୁ। ପରବ ଦିନେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରାନ୍ଧବା ନାଇଁ କି? ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ରାନ୍ଧବାର, ଆହୁରି ଗୋଟେ 2-4 ଲୋକ ଖୁଆଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କି ନାହିଁ? କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ପାଇଁ ଯଦି କିଣୁଛୁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛୁ ଆମର ଗାଁରେ ଯେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର କିଣିଲା ପରି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମକୁ ବଡ ଦିନ ଶିଖା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କଣ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଲେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ମରିୟମ ସେଇଦିନ ନିଜର ଗର୍ଭ ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ମୋର ବାହାଘର ବି ହେଇନାହିଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଅପମାନ ହେଲେ ବି ତୁମେ ଆସ ମୋର ଗର୍ଭକୁ ଆସ। ସେଦିନ ଦଶରଥ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି। ମୋର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ଘଟବାରୁଛି ଘଟୁ ଲୋକ ସମାଜରେ ଯାହା କହିବାରୁଛି କହୁ ତୁମେ କହୁଛ ବୋଲେ ମୁଁ ବସିବୁ ତ ହେବି। ନିଜର ଅଧୀନତାକୁ ଦେଲେ। ସେଇଦିନ ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଅନେକ ଲୋକ ନାଁ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଭଡା ଘର ଗୁଡିକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କାଳ ପାଇଁ କିଏ ଜାଗା ଦେବେ? ମାତ୍ର କେହି ଜଣେ କହିଲା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଯାଅ ସେମାନେ ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇଦିନ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଘେନି 2000 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କରି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପର୍ବ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାଟା ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ଆମେ ଦେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ନିଜର ଗୋଡେ ଆମେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ପାଷ୍ଟରକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବେ? ସଂସ୍ଥା କିଏ ଗୋଟେ ଫରେନ ରୁ ଡାବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆହୁରି ସେ ଡାବୁ ଖାଇ ଖାଇ ପାଷ୍ଟର ମୋର ଜୋର ଦୁକାରେ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ବାଟ ସପୋର୍ଟ ପାଇ ପାଇ ପାଷ୍ଟର ମୋର ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେ ପାଷ୍ଟର ବଞ୍ଚୁ ଆଉ ତାର ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିବି। ଆଜି ବି ଫରେନ୍ ସରକାର ପାଷ୍ଟରକୁ ସପୋର୍ଟ করব। ଆମେ ଗୋଟେ ଦେବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କଣ ଶିଖାଏ? ନେବାଟା ନାହିଁ ଖାଇବାଟା ନାହିଁ ଦେବାଟା ଖୁଆଇବାଟା ଶିଖାଏ। ପ୍ରଭୁ এই ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା।